والے کو کیسے ہوگا؟ یاد رکھو تمام کے تمام دنیا میں جو آئے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہوگا، تمام کے تمام لوگوں کو جانا ہوگا، اس دنیا سے جانا ہوگا۔ وہ قبر اس کے خطرناک، اور حدیث میں جس کو بیان کیا گیا ہے کہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک بات کو سنا کر کے اپنی بات کو مختصر کروں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا۔ وہ ایک مرتبہ دارالعلوم کے صدر مدرس مولانا یعقوب صاحب کی خدمت میں گئے۔ اس زمانے میں فریج نہیں تھے، اس زمانے میں بسلری کی بوتل نہیں تھی، اس زمانے میں عمدہ قسم کے گلاس نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں جگ نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، مٹی کے گھڑے میں پانی بھرتے اور اسی کے اوپر مٹی کا ایک پیالہ رکھ دیتے، اسی سے پانی نکال کر کے پی لیا کرتے تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ گئے صدر مدرس کے پاس تو آپ کو پانی پیش کیا گیا، اس گھڑے سے نکال کر کے جس میں بھرا ہوا آپ نے رکھ رکھا تھا، پانی پیش کیا، اور پانی پیش کرنے کے بعد جب آپ نے ایک گھونٹ وہ پانی کا بھرا، اتنا کڑوا اور زہریلا پانی کہ بس آپ نے اپنی زندگی میں اتنا کڑوا نہیں دیکھا تھا کبھی۔ اس کڑواہٹ کو آپ نے محسوس کیا اور یہ کہا یہ کوئی دنیاوی کڑواہٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب سے حضرت پانی بڑا کڑوا ہے یہ تو، آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنے خادم سے کہا بھائی کنویں سے پانی نکال کے تازہ لا، پانی تازہ نکالا گیا، پیالے میں بھر کے آپ کو پیش کیا گیا، اب آپ نے پانی پیا، پانی بالکل صحیح تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جتنے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب سے کہا کہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کریں۔ چنانچہ سب نے مل کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ جب کلمے کا ورد کرتے رہے، آخر میں حضرت مولانا یعقوب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کرائی، اور خاص طور سے جو دعا کرائی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین کے لیے جو قبرستان میں جا کر کے آرام فرما ہے، اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے خاص طور پہ ان کے لیے دعا کرائی۔ اور جب تھوڑی دیر کے بعد دعا سے فارغ ہو گئے، اب اسی گھڑے سے پانی نکال کر کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو پھر دیا گیا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پانی پیا، پانی بالکل صحیح تھا۔ معلوم کیا جی اب کیا ہو گیا اس پانی کو؟ تو اسی گھڑے کا پانی ہے، یہ اسی گھڑے کا پانی ہے جس گھڑے کے پانی کو اتنا کڑوا میں نے زہریلا محسوس کیا کہ آج تک دنیا میں اتنی کڑوی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب کہنے لگے چلو چھوڑو، اس میں بھی کوئی راز ہے کہ راز بتاؤ؟ کہ نہیں چلو۔ آپ منع کرتے رہے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجبور کر دیا۔ مجبور کرنے کے بعد جب حضرت مولانا یعقوب صاحب نے کہا کہ حضرت سن لو، ایک مردے کو عذاب قبر ہو رہا تھا اور اس کی قبر ہموار ہو چکی تھی، برابر ہو چکی تھی، پہچان نہیں رہی تھی۔ اب ایک مٹی کے برتن بنانے والا مٹی کھودنے کے لیے پہنچ گیا، اسے پتا نہیں یہاں قبر ہے، تو مٹی کھودنے کے لیے جو اپنا کھرپا اور اپنا بوری لے کر کے وہاں پہنچا ہے، اس نے اسی قبر سے مٹی کھود لی جہاں عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اب عذاب قبر جب ہوتا ہے، اس قبر کی مٹی بھی اس کو برداشت کرتی ہے، وہ بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت اصل میں اس عذاب قبر کا اثر اس مٹی میں آیا، اور مٹی کے بعد اس گھڑے میں آیا، اور گھڑے کے بعد پانی میں آ گیا، اور آپ اللہ کے ایسے بڑی ولی کامل ہیں، عام آدمی کو تو پتہ نہ چل سکا، آپ نے محسوس کر لیا، تو اس لیے وہ عذاب قبر کی وجہ سے یہ پانی کڑوا اور زہریلا آپ کو لگا۔ جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا اور اس کو پڑھ کر کے دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کیا گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے تمام مرحومین تمام مردوں سے عذاب قبر ہٹا لیا۔ تو عذاب قبر ہٹنے کی وجہ سے اس کے اثرات ہر جگہ سے ختم ہوتے چلے گئے، اس وجہ سے اس پانی میں اب جو وہ اثر تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو قبر اتنی خطرناک ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں جس کو اس سے واسطہ نہ پڑا ہو۔
भाइयों, अगर कुरान करीम, एक छोटा सा अमल आप हजरात जानते होंगे और बतला दूं, अगर कुरान करीम की 29वें पारे की एक सूरत, सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अगर आप ये मामूल बना लें, और बहुत लोग पढ़ते भी हैं इसको, अगर आप सब मिलकर के मामूल बना ले कि इशा की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़ करके तब सो, और सोने के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद, इंतकाल के बाद अगर खुदा न खास्ता अज़ाब कब्र में मुब्तला हो गए, तो ये सूरत अल्लाह के पास में सिफारिशी बन करके जाएगी और ये कहेगी, अल्लाह क्या मैं तेरा कलाम नहीं? अल्लाह कहेगा कि हाँ तू मेरा कलाम। अल्लाह क्या मैं तेरा सच्चा कलाम नहीं? कि हाँ तो सच्चा कलाम है। तेरा वो बंदा जो अज़ाब कब्र में मुब्तला है, रात को अपनी नींद को उस वक्त तक नहीं आने देता, आराम के लिए न लेटता जब तक कि मुझे न पढ़ लेता, और मुस्तकिल मेरी तिलावत करने वाला है। अल्लाह आज अज़ाब कब्र में मुब्तला है, अगर मैं तेरा सच्चा कलाम हो तो मेरी पढ़ने की वजह से अपने उस बंदे की बख्शिश कर, वरना अपने कलाम से मुझे निकाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि तू मेरा सच्चा कलाम है, इसलिए मैं तुझे कैसे कलाम से निकाल सकता हूं, अपने मुकद्दस कलाम से जा, तेरी सिफारिश की वजह से मैं अपने उस बंदे को माफ करता हूं। तो सूरह मुल्क सिफारिशी बन जाएगी और ये अल्लाह के अज़ाब के दरमियान में हम हाइल हो जाएगी। छोटी सी सूरत है, 2 रुकू है, और अगर पढ़ने की आदत बना लेंगे तो बमुश्किल 3 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। तो कुरान करीम की एक एक आयत, एक एक सूरत हमारे लिए सिफारिशी बन करके इंशाअल्लाह जब मुसीबत का वक्त आएगा अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। तो इसलिए कुरान करीम को हर शख्स ये नियत कर लो। बहुत से हजरात ऐसे हैं जो कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते और नमाजी पक्के हैं, नमाजी पक्के हैं, नमाज तो 5 वक्त पढ़ने वाले हैं, पाबंदी के साथ पढ़ने वाले हैं, कुरान करीम को नहीं पढ़ना जानते। तो बतलाओ वो कैसे काम चला रहे होंगे? वो चला रहे होंगे ऐसे कि कुरान करीम में 2 सूरतें अल्लाह ने बड़ी छोटी उतारी है। एक तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और एक इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने इन 2 सूरतों को सबसे छोटा नाजिल फरमाया कुरान करीम के अंदर, इस वजह से कि अगर वक्त की कमी हो और सूरह बकरा की तिलावत करने का वक्त ना हो तो इन्हें पढ़ करके नमाज को पूरा कर लो, उसको जाया ना करो। अब ये सूरतें सबको याद है, ये सूरतें सबको याद है, इसलिए सोचना चलो इन 2 से काम चल रहा, कुरान का क्या करेंगे पढ़ के, ये समझते हैं बहुत से समझते अब तो गुजर गई हमारी, अब तो जवानी आ गई, बुढ़ापे की तरफ हम चल दिए, अब क्या पढ़ेंगे? याद रखो पढ़ाई का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है सारी जिंदगी में, और अगर आप लोगों का काम चल रहा है तो हर शख्स कम से कम ये नियत कर लो कि हमारा कोई बच्चा ऐसा ना होगा कि जो कुरान करीम का पढ़ने वाला ना हो। 2 सूरतें पढ़ करके काम चल रहा है। ईशा की नमाज में 17 रकात और 4 पढ़ा दी इमाम साहब ने, कितनी बची? 13 बच गई, 14 है तो सब चुप बैठे, 13 बची। अब बताओ 13 आयत 13 रकात पढ़ने के लिए 13 सूरतों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पढ़ने की? और अगर मस्जिद के इमाम साहब 2-3 टाइम या 2-3 दिन एक ही सूरत को पढ़ दें, हंगामा हो जाएगा। थावा रोज उसे पढ़ते आप जी, समझ में हरा बावला हो गया, हाफिज जी थावा उसे ही पढ़ते हैं, ऐसे भी नमाज हो रही। अरे भाई हाफिज जी बावला हो रहा, तुझे तो सारी जिंदगी होगी ना तेना पढ़ते पढ़ते चलाना काम, 13 की 13 में यही चल रही है बार बार। अगर कोई हाफिज जी बेचारा मस्जिद का इमाम पहली रकात में कुल अय्युहल काफिरून पढ़ दे और दूसरी में भी इसी पढ़ दे भूलने से, तो नमाज होगी या नहीं होगी? हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी। अच्छा चलो माशाल्लाह मसला मालूम है कुछ लोगों को, सबको तो पता नहीं। एक दफा मैंने एक जलसे में मालूम कर लिया, भाई चांद की तारीख आज बताओ, सबको याद है? तो 7 हाथ उठे, कई सौ आदमियों का, हजारों का मजमा था। मैंने कहा अगर पूछ लूं तो शायद इनमें से कम हो जाए, 7 में से भी। तो बहरहाल देखो कुरान करीम के लिए इदारे अल्लाह ने हमें अता फरमाए, इनमें इन इदारों के जरिए से आज ये दीन जिंदा है। अगर ये दीनी इदारे ना होंगे, और ये भी कभी जांच के घेरे में आ जाते हैं, कभी कुछ इन पे, कभी कुछ इनके बारे में चल जाता है, पता नहीं क्या क्या बातें, क्या कहा जाए, क्या क्या रोना रोया जाए। तो इसलिए कुरान करीम के पढ़ने के और दीन के जिंदा रखने के लिए इदारे हैं, और बड़ी कमी आ गई लॉकडाउन के बाद इनमें।
जो मेरा तजर्बा है बहुत सारे मदरसों का, इम्तिहान में जाकर के, जलसों में जाकर के बहुत सारे अजीज व अकारिब यार दोस्त मदरसे चला रहे हैं, मालूम ये हुआ कि काफी तादाद में कमी आ गई, मदरसों में कमी आ गई, बड़े बड़े इदारों में कमी आ गई दीनदारों की। कहीं ऐसा ना हो कि एक मर्तबा उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती मुश्ताक साहब ही फरमा रहे थे कि मैंने कर्नाटक के एक इलाके में वो भी इलाका देखा, कब्रिस्तान में लाल झंडे कब्रों पर और हरे झंडे। मालूम किया कि जी ये कैसी कब्रें हैं कि हजरत असल में यहाँ दीनदारों की इतनी कमी है, हाफिजों की, आलिमों की, जितनी कब्रों के ऊपर लाल झंडे वो सब के सब वो है जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नसीब नहीं हुआ, वैसे रख दिया, बस अलामत के तौर पे लाल झंडा लगा दिया, और जिन पे हरे झंडे हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। हजरत मुझसे खुद ये फरमा रहे थे कि मैंने देखा ज्यादातर कब्रें वो होती जिन पे लाल झंडे थे। और ये वक्त लौट करके कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा 5-7 साल में ये आ जाए। बहुत सारे फिक्र फसाद इस वक्त रोनमा हो रही हैं। बहरहाल अब चूंकि बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है और मुझे दूसरी जगह जलसे में जाना था, फोन भी इसी वजह से भाई सुन लिया, यूं सोचेंगे पता नहीं अभी तो बयान ही कर रहे हैं, कब आएंगे। और आप हजरात भी बहुत सारे तो माशाल्लाह ऐसे बैठे बेचारे सुबह से दीन की मोहब्बत में कि अभी खाना नहीं खाया होगा, ज्यादातर तो भूखे हैं वही सभी, या सबने खा रखा, किसी ने नहीं खा रखा। ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि अभी ना खाया गया, ठेकेदार साहब तो खा हमने भी नहीं रखा, कभी सोच रहे हो कि ताजा दम है, कोई बात नहीं। आज साल में एक मौका आया, इसमें तो कभी कभी तुमने देखा साइकिल चलाने वाले आ जाया करें और वहां देखने वाले बाल दफा पूरी रात खड़े हो जाएं, तो इसलिए अल्लाह ने ये मौका दिया हमें, एक सालाना जलसा एक साल में आया, थोड़ी सी आज रोटी लेट ही सही चल जाएगी। चलो अच्छा बताओ, अपने इस दीनी इदारे का ताउन के लिए जितनी जल्दी आप अपने मदरसे का जो ताउन करते हैं कर देंगे, एकदम दुआ शुरू दस्तार बांधते ही, और अगर उसमें देर लगी तो जलसा भी लेट होगा। और आपने अभी मुफ्ती साहब से मसला सुना कि 4:30 तक अहनाफ के नजदीक असर की नमाज पढ़ी जा सकती है, और हम सब यहाँ हनफी हैं, शाफी कोई नहीं है, या कोई शाफी है? शाफी कोई नहीं, लेकिन मैं 4:30 के मोड में नहीं हूँ, बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह दुआ कराने के, ताकि मैं अपना दूसरा जलसा देखूं। रोजाना कई जलसे होते हैं, कल भी 4 थे, आवाज भी बड़ी भारी सी पड़ गई, जो नजला हो गया था जाने के लिए तैयार नहीं, तो रोजाना सुबह शाम कल भी 3 है, आज भी 2-3 है, इसी तरह से चल रहा है। आपका जलसा पूरा हो जाएगा आराम से, आप आराम करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमें रात भर अभी और इसी तरीके से प्रोग्राम में रहना है। तो बताओ भाई, आप बताओ अपने मदरसे का ताउन के लिए सबसे पहले, बस मैं क्या बताऊं कितना दोगे, अपना आप ही दे दो, क्योंकि यहाँ हर तरह के बैठे हैं, देने वाले ज्यादा वाले भी हैं, कम वाले भी हैं। अब मैं अगर बुनियाद भर दूं 4 इंची की तो पता नहीं 18 इंची चलाने वाले भी हैं, और 18 की भर दी तो हो सके 22 वाले बैठे हों, और 22 की भर दी तो 28-30 वाले भी होंगे। तो आप ही बताओ सबसे पहले कौन देगा भाई अपने मदरसे का ताउन करेगा? बताओ अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से बताओ क्या दे रहे हो।